नमस्कार मु आपण समस्तंकु ओडिया एकेडमी को स्वागत जनाऊँगी। आज आमे पंडित नीलकंठ दास को प्रबंध विषय रे किछि आलोचना करिबा। एहा पूर्वरु जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। पंडित नीलकंठ दास सत्यवादी साहित्य चेतनार अन्यतम प्रतिभाशाली साधक। से थिले बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी। से थिले एकाधारे प्रख्यात कवि, प्राबंधिक, प्रवीण साहित्यक, विचक्षण राजनीतिज्ञ, आदर्श शिक्षक, विशिष्ट समाज संस्कारक और यशस्वी सांबादिक। से 1884 मसीहा अगस्ट मास 5 तारिख दिन पुरी जिल्लार श्रीरामचंद्रपुर शासन रे जन्म ग्रहण करथिले। से 1884 मसीहा अगस्ट मास 5 तारिख रे पुरी जिल्लार श्रीरामचंद्रपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। 1884 मसीहा अगस्ट मास 5 तारिख श्रीरामचंद्रपुर ठारे से जन्म ग्रहण करथिले। 1967 मसीहा नवेम्बर मास 6 तारिख तांकर कर्ममय जीवनर अवसान घटे। शिक्षक कवि पंडित नीलकंठ कवि भावरे विशेष गौरवर अधिकारी। नीलकंठ 4टी प्रसिद्ध काव्यर स्रष्टा। से 4 गोटी प्रसिद्ध काव्य लिखिथिले। एही काव्य चतुष्टय हेउछि प्रणयिनी, दास नायक, कोणार्के, खारबेल। प्रणयिनी 1919 मसीह प्रकाशित, दास नायक 1923 मसीह, कोणार्के 1919 मसीह और खारबेल 1920 मसीह प्रकाशित। प्रणयिनी काव्यटी प्रसिद्ध इंग्राजी कवि आल्फ्रेड लॉर्ड टेनसन को प्रिंसेस शीर्षक काव्य अवलंबन रे लिखित। यह अमित्राक्षर छंदरे रचित प्रणयिनी काव्यटी। दास नायक काव्यटी मध्य आल्फ्रेड लॉर्ड टेनसन को इनक्स आर्डेन्स काव्यर अवलंबन रे लिखित। विंश शतकर आदिपादरु 60 दशक पर्यंत प्राय अर्ध शताब्दी ऊर्ध्व काल धरी से प्रबंध रचना रे मनोनिवेश करथिले। विंश शतकर आदिपादरु 60 दशक पर्यंत प्राय अर्ध शताब्दी ऊर्ध्व काल धरी से प्रबंध रचना रे मनोनिवेश करथिले। पंडित नीलकंठ तांको साहित्यक जीवनर आरंभ प्रबंध रचनारू करिसंती। से तांको साहित्य जीवनर आरंभ प्रबंध रचनारू करिसंती। 1934 मसीह तांको संपादन रे नवभारत नामक प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका कटकरू प्रकाशित होइतिला। 1934 मसीह से नवभारत पत्रिका प्रकाशित करिथिले। एहा कटकरू प्रकाशित होइतिला। एही पत्रिका रे तांको द्वारा लिखित ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विषयक स्थान पाइछि। एही पत्रिका रे तांको द्वारा लिखित ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति स्थान पाइथिला। नवभारत प्रेस प्रतिष्ठा सह नवभारत पत्रिकार संपादना करी पंडित नीलकंठ ओडिशार सांबादिकता और साहित्य क्षेत्र रे एक विप्लव सृष्टि करिसंती। से नवभारत पत्रिका प्रतिष्ठा सहित
ନବଭାରତ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜାତୀୟ ଜାଗରଣମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବଚେତନାଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଭା ସମିତିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, ଜୀବନ ଓ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଜୀବନ ଓ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସାମନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହା ସୁଖୀ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସାମନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସାମନ୍ତ। ଏହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ତାଙ୍କର ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୂଚିତ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୂଚିତ। ଏହା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏସୋସିଏସନର 12ଶ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ପଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନାଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇଛି ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ସେ ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନାଦରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ମନୋଭାବ ପୃଥିବୀର 4 ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ମନୋଭାବ ପୃଥିବୀର 4 ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ ପୃଥିବୀର 4 ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ମରଣକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ଓ ସମାଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପୃଥିବୀର 4 ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମର ମିଳନ ବାଞ୍ଛା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପାସନା ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଅସାମାଜିକତାକୁ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2 କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର 2 କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ
प्रति आंगुली निर्देश पूर्वक से लिखिथिले धर्म नाम जदि मद्यपान मांस भोजन और अगम्य गमन करी परम पदर आशा करा जाए तेबे संयम पंथा केते दिन तिष्ठि पारे। धर्म नाम मद को दुग्ध करी पीले रक्षा नहीं। पंडित नीलकंठ अचु हेबु प्रबंधरे मनीषर चित्तवृत्तिर तात्विक विश्लेषण करिसंती। पंडित नीलकंठ तांकर अचु हेबु प्रबंधरे मनीषर चित्तवृत्तिर तात्विक विश्लेषण करिसंती। प्राबंधिकଙ୍କ मतरे मनीष ठारे थिबा हेबु शक्ति जुग बदलाई पारे और नूतन संधान करि पारे। प्राबंधिकଙ୍କ अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दार्शनिक प्रबंध हेउची नीति और प्रकृति। तांकर दार्शनिक प्रबंध हेउची नीति और प्रकृति। एथिरे प्राच्य और पाश्चात्य नीतिवादी चिंताधारार अद्भुत समन्वय देखिबाको मिले। तांकर नीति और प्रकृति प्रबंधरे प्राच्य और पाश्चात्य नीतिवादी चिंताधारार समन्वय देखिबाको मिले। तांकर प्रतिभा पूजा और प्रतिमा पूजा प्रबंधटी सूक्ष्म दार्शनिक भाव आधारित प्रबंध। तांकर आउ एक प्रबंध हेउची प्रतिभा पूजा और प्रतिमा पूजा। एथिरे सूक्ष्म दार्शनिक भाव आधारित यह हेउची एक सूक्ष्म दार्शनिक भाव आधारित प्रबंध। संस्कार धर्मी प्रबंध। पंडित नीलकंठ उत्कल साहित्य पत्रिकारे श्री लक्ष्मीधर महांती बीएल को द्वारा टिकिए शुणिबे कि शिरोनाम एक विज्ञापन प्रकाश करथिले। पंडित नीलकंठଙ୍କ संस्कार जीवन सहित निश आंदोलनर प्रत्यक्ष संपर्क रही। सामाजिक कुसंस्कार और समाज रे प्रचलित प्रथासिद्ध धारणा संपर्क रे स्वर उत्तोलन करी सर्वसाधारण को सचेतन करिबा थिला मो निश प्रबंध द्वयर लक्ष्य। तांकर निश और मो निश प्रबंधर लक्ष्य कौन थिला? तांकर निश और मो निश प्रबंधर लक्ष्य थिला सामाजिक कुसंस्कार और समाज रे प्रचलित प्रथासिद्ध धारणा संपर्क रे स्वर उत्तोलन करी सर्वसाधारण को सचेतन कराइबा। नीलकंठଙ୍କ मो निश और निश प्रबंध दुईटी रे ब्राह्मण मानक रीति नीति जातीयण मनोभाव और सामाजिक व्यवस्था विरोध रे तीक्ष्ण विद्रूप थिला। से मो निश और निश प्रबंध रे ब्राह्मण मानक रीति नीति जातीयण मनोभाव और सामाजिक व्यवस्था को विरोध करिसंती। तांकर आमर थिला कारण थाइपारे प्रबंधटी एक परिप्रेक्षी रे विचार करा जाई पारे। 4 नंबर जातीय जागरण मूलक प्रबंध। ए संपर्क रे सूचना देई से आर्य जीवन प्रबंध रे लिखिछंती से ही आत्मप्रसार और से ही आत्मसर्ग ए भूमि रे थिबा जाए ए जातिर जातीयता अच्छी। से जातीय जीवन और भारतीय चिंताधारा संपर्क रे पाठक मानक अवगति निमंते जातीयतार भित्तिभूमि आर्य जीवन विक्रमादित्य और कालिदास एकाम्र कानन प्रभृति प्रबंध मान रचना करि जाइछन्ति। नवभारत पत्रिकार संपादकीय और पल्लीपाठ मध्य तांकर इतिहास अनुराग और जातीय ममतार संकेत बहन करिछि। नवभारत पत्रिकार संपादकीय और पल्लीपाठ मध्य तांकर इतिहास
ଅନୁରାଗ ଓ ଜାତୀୟ ମମତାର ସଂକେତ ବହନ କରିଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପରି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶାବାଦୀ ଭାବ ନେଇ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ ଚେତନାଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ ଚେତନାଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲୌକିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକଟିତ। ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଲ ଶିକ୍ଷା ସହ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଲ ଶିକ୍ଷା ସହ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଯୌବନର ଯଥାର୍ଥ ପୂଜାରୀ ରୂପେ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ସଭା ସମିତିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ସଭା ସମିତିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଏ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତୀତ୍ୱ ଓ ନାରୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ଗୁରୁସ୍ମୃତି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ସତୀତ୍ୱ ଓ ନାରୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ଗୁରୁସ୍ମୃତି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ଆଦି ନିର୍ବାଚନ 1940 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। 7 ନମ୍ବର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ସାର୍ଥକ ନିଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ସାର୍ଥକ ନିଦର୍ଶନ। ସମାଲୋଚକ ନୀଳକଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ।